এই বন্ধুরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি শিব মন্দির পরিষ্কার और করার अभी জন্য। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। কালকে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছে বলে প্রচুর পাতা পড়েছে, ওই জন্য পরিষ্কার করে দিচ্ছি। এই মন্দিরে চলে এসেছি আমি। এবারে ঝাঁটা নিয়ে পাতাগুলোকে ভালোভাবে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। जहाँ बादल बसते शिव के संग। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का रगड़ू माल, मन में ना है कोई ख्याल, रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं। এবারে মন্দিরের ভেতর পরিষ্কার করব। भरा पड़ा झोले में, भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में। बम के दम में उड़ा लगे मुझे पंख, भोले से हुआ मिलन तो बचे कानों में शंख, लेके तेरा नाम बाबा जिंदगी ये जी रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के प्रसाद तेरा पी रहा हूँ। বালতি করে জল নিয়ে চলে এসেছি। এবারে জল দিয়ে পরিষ্কার করব ভেতরটা। প্রচুর ঝড় হয়েছে বলে ভিতরে ধুলো থাকতে পারে, সেই জন্য। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम তারপর এখানে গিন্দি মহারাজের উপর জল দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিলাম। दम तो धुआं धुआं, आंख लाल माल रखूं तोले में, भरा पड़ा झोले में, भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में। बम के दम में उड़ा लगे তারপরে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর মন্দিরে চাবি দিয়ে বাড়ি ফিরে চলে এলাম। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও।